खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरक हानो हाय बांलादेश रांगामाटी जपैकेब नि खारि फायै हास्ते पुलिस नि स्पेशल ब्रांच नि थानि साकबे दखा एनएलएफटी परिमडे बर्मा बदनि खरक ब्रै सिलाइ पाथामतेने सेंक्राक साकबे दकमानि जराव याफारका बरक काइसा पिस्तल काइसा सिलाइ काइसा ग्रेनेड काइब्रै बुलेट काइथाम कलेक्शन नि रिसिप्टे 800 बांलादेश नि रां साकबे दकनाय खरक ब्रै नि मुं अंखा दबेराम रियां शैलेन्द्र रियां सुबला त्रिपुरा ते सामप्राय देपरमा जा साला फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी नि फी सारा बाची ने आसैमा साल बिसि ब्रम ब्रम नि हाइके ताकलाय बो आ साल खातु खाजानि बिसि ते याचा खा हास्ते कांग्रेस आ साल कांग्रेस भवन बसकांगो महात्मा गांधी नि मांफिलियो खुमबगै बन बनम याफार का हास्ते कांग्रेस नि आसोखां बिजि सिंहानो खबै बदलनि गुबुन अजामार साकनि वर्कशॉप फाल नगो थुनानि थांगै ते नगो किफिलि सफाइलिया बिसि थामथिसनि अमरनि खरसा वाजै जा सालफुंगो साकनि वर्कशॉप फाल नग बिसिंगो न क्लाइजाक मानखा बिनि मांगथै मुं बिरेज दास कक्तुमा माखेनो पार्टी मुं थायो थांगै सगैखा कुमारगेट थानानि पुलिस पार्टी मुं चा सालफुंगो कुमारगेट हातिनि ट्राक सिंडिकेट आमसायो बुथारजाक मानि दे बा साकदेरा मानि पार्टी मुंनो चाइतोगै नाइतो मुंगो अंखरजा पुलिस हायनो हाय साकनि नगो न कटकसरावै थैखा बिसिब्रै चिबा अमनि खरकसा हामजो मुं सुरजबन बेगम चा साल आजुगो नगनि बरक केबो थुमा बासे सिनि सका साकनि नगो न कटकसरावै थैखा बिसिब्रै चिबा अमनि अ हामजो कखुमा माखेनो पाति मुं थायो थांगै सगैखा मदुपुर थानानि पुलिस जा सालो टीटीएडीसी नि चेयरमैन जगदीश देबरमानी याफ्रोमय फ्योगै रजाखा लेफुंगा आमसाय कतालकेस नामजा एमएस त्रिपुरा सब पेट्रोलियम एजेंसी मुंगै त्रिपुरा सब बरक कासे कटार पेट्रोल पंप नि दगला पेट्रोल पंप कताल फ्योकमानि पांडाव मोजां जगदीश देबरमानो कारिबो माजाखा टीटीएडीसी नि डेपुटी सीएम अनिमेश देबरमा मोहनपुर बखास्टेनि एजेंट सुभाष दत्त टीवीसुनि अजामा रेबरेन किशोर कुमार देबरमानो खबै गुबुन अजामार हासन हर साब्रुम मिसिमी आगरतला फाइनाय खुंचा ट्रेन मालखं बिसालगड़नि गोकुल नगर आमसायो मुसुक मासानो थुदाय मानि यागुलो ट्रेन नि इंजिन हामिया अंमाबाय दामसा जरा रमै लामा कसारो कसाजा साब्रुम बखांनि फाइनाय ट्रेन मालखं बाहायके बफ्रु नगर सगैना आबुनो तैवाना मातेक मांमाव कलायथा ट्रेन मालखंगो तंनाय जत लुखुरो पाइथावगो दामसा जरानि यागुलो ट्रेन नि इंजिन हामानि यागुलो हानो हाय मालनानि जेंखा आगरतला बखा फाइनाय अरेल मालखं ताबो कक्तमा शुक्रबै
Haino hai Bangladesh ni rangamati jopoi kem ni khari phai haste police ni special branch ni thani sakbe dokha NLFT porimode Burma bodo ni khorok broi silai pathamte ne sengkrak rok sakbe dokmani joro yafar ka borok kaisa pistol kaisa silai kaisa grenade kaibroi bullet kaitham collection ni receipt te 800 Bangladesh ni rang sakbe doknai khorok broi ni mu ongkha Doberam riang Shalendra riang Subola Tripura te samprai de Burma Rangpu satei chamunumungni bialoglaijak Bangladesh tei phatar hasteo tongnai NLFT ni silai pathamtei nai sengkrak rok phaisa machaya khe magna joralai borokni aboni bagi truk khochorei phaika borokni lamatei borokni wansokma haino hai phasalo Bangladesh ni rangamati jupui kemni khari phaiei haste police ni special branch ni thani sakbedokha NLFT porimolde Burma bodolni khorokbroi silai pathamtei nai sengkrak rok sakbedok mani jorao yafarka borok kaisa pistol kaisa silai kaisa grenade kaibroi bullet kaitham collection ni receipt tei 800 Bangladesh ni rang sakbedok nai khorok thamni mung ongkha Doberam riang tongthai north hangkhorni keda sora Chandra Kumar para Shalendra riang tongthai north hangkhorni Anando Bazar thanani Bondri Mapara Subol Tripura tongthai dolai hangkhorni Dumasora tei samprai de Burma tongthai mandai thanani Sondiram Thakurpara cha salo koktuma thumnai rokni singmungo sakbedoknai Doberam riang sakha Bangladesh hao tabukbo kaitham kaibri kem tongo kaisa kem o khorok broi chi hai borok tongo chamunumuni bialni bagino kem yakari khari phainani nangkha hanai আমরা এসে অসুবিধা বলতে আমরা এই বাগিয়া এসে আমরা মানে লগে গ্রুপরা যদি পাই তারা আটকাইতেও পারে যে কোনো নষ্ট ক্ষতি করতে পারে এটার জন্য আমরা কেউকে আমরা জানাইতে পারে না আমরা চারজনে যখন মিলে আমরা চারজন বাগিয়া এসে আর লোকেরা তো আসে তারাও তো অনেকজনে আসবো সবাই তো আসবো মানে আজকে না আইলেও কালকে আইব পরশু দিন আসবো মানে এর লগে তো আসতে পারতো না সমস্যা আছে আচ্ছা কি হাতিয়ার এখানে জমা দিয়েছেন হাতিয়ার আমি একটা কার্তুজ দিয়েছে এরপরে 6 রাউন্ড রিভলভার একটা দিয়েছে চাইনিজ গ্রেনেড একটা দিয়েছে বুলেট Z3 বুলেট তো 303 রাইফেল বুলেট তো আর নোটিশ পত্র জমা দেওয়া আছে আর বাংলাদেশের টাকা 800 টাকা দেওয়া আছে আচ্ছা কেনই বা গেলেন কেনই এখন আবার ফিরে এলেন আইলাম আগে তো আমরা লিডাররা এইভাবে আপনারা বেতন দিব স্বাধীন ত্রিপুরা পাইব এই লুপ দেখাই তো আমরা দিলাম আমরা এই লুপের আমরা ভুল হয়েছে আমরা জানে না এই অবস্থায় এই বিষয়ে এটা আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারছি না এখন আমরা ভুল হয়েছে ভুল শিকার আমরা যখন চুরি হয়েছে কোনো সময় ডাকাইতে হয়েছে আমি সবাই কাছে অনুরোধ করি মাপ পাইব আমরা জীবনের সাথে সবাই লগে মিলামিশে আমরা ভাই বন্ধু থাকবো কইয়া তো আমরা আশাতে আমরা ফিরে আসি আচ্ছা কিরকম লোক আছে ওই রকম আপনাদের মতন এখানে আর কিরকম হাতিয়ার এবং সরঞ্জাম রয়েছে এখানে আরো হাতিয়ার আছে হাতিয়ার তো আমরা তো লিডার না যারা লিডাররা জানে আমরা তো সিপাহীগুলা সব কিছু বেশি জানে না কইতা আছে আমরা বর্তমানে যা ধরে আমরা AK-47 বা 56 এরকমে আমরা যে ধরছি আমরা 5 এখান তো ধরা মানে হাতে আসে মানে এটা তো এখন আমরা হাতে না এখন যখন লিডাররা মানে তারা সিজ করছে তারা জমা রাখছে এরপরে আমরা দেওয়া হয়েছে কার্তুজ আর 6 রাউন্ড রিভলভার আর চাইনিজ গ্রেনেড আমরা ডিউটি ঘোরাফেরা করার জন্য দেওয়া দিয়েছে কিন্তু এই ডিউটি আমরা করতে পারি না আমরা যখন পাইছি জিনিস আমরা বাগি আইছি আচ্ছা কতজন আপনাদের ক্যাম্পে আসলো এখানে ক্যাম্পে আছে টোটাল 35-37 জন থাকবো এমন কয়টা ক্যাম্প আছে আর ওইদিকে ক্যাম্প আছে আমরা 3-4টা ক্যাম্প আছে কোন জায়গায় খাংরাই ক্যাম্প আছে এরপরে ওয়ানলি ক্যাম্প আছে এরপরে পানছড়ি তো পালাই এরকম ক্যাম্প আছে আর তো ক্যাম্পগুলা আর সব কিছু জানে না আমরা সব জায়গাতে তো আমরা নেওয়া হয় না লিডাররা যারা আমরা জানে আমরা 3টা ক্যাম্প জানে 4টা ক্যাম্প করিয়া তো আমরা জানি কিন্তু কোন জায়গাতে আছে এটা আমরা কইতে পারি বাংলাদেশ তো ক্যাম্পে কি থাকতে কোনো অসুবিধা হতো ক্যাম্পে থাকতে অসুবিধা আমরা খুব কষ্টতে আছে এটার জন্য আমরা এই কাজটা সারি আসে আর যারা ওখানে রয়েছে তাদের কি মেসেজ দিবেন মানে তাদেরকে কি বার্তা দিবেন আপনারা তাদেরকে কি বলবেন মানে আপনারা তো চলে এসেছেন তাদেরকে কি বলবেন যারা এখনো রয়েছে বাকিটা যারা আছে তারা তো আইব আশা করি আপনার তরফ থেকে কি তাদের সঙ্গে কি আপনার কথাবার্তা হয়েছে হওয়ার পরে আমরা তার সঙ্গে তো কয়েকজনের সঙ্গে আমি কথা মাথা তো হয়েছি না আমি লাইন পাইছি না আমি টোটাল লাইন বন্ধতে আছে
কিন্তু অনেকজনে আমার লোকেরা তো লাইন করছে, তারা আসবো। আচ্ছা, আপনারা আসলেন কোন জায়গা? আমরা আছে কোন জায়গাতে আসলেন বাংলাদেশে, আমরা আমরা এই রাঙামাটি জেলাতে আছি। কোন দিকে আপনারা উঠছেন ত্রিপুরাতে? ত্রিপুরাতে আমরা যখন ওই খানতলাং পাহাড়ে, আমরা পাহাড় দিকে আমরা জঙ্গলে আমরা হাতিয়া ঘুরে আসি। আপনার নামটা? আমার নাম শ্রীদেবের আমরিয়া। কতজন আইছেন আপনারা আসবে সিলিন্ডারে? সিলিন্ডার আমরা 4 জন আছি। বাকিদের নাম? বাকির নাম সুবলাল ত্রিপুরা, শৈলেন্দ্র রিয়া, তারপরে শঙ্করাই দেব বর্মা, 4 জন আছি। আপনাদের বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি চন্দ্রকুমার পাড়া, পিএস খেদাছড়া। আর তাদের বাড়ি? সুবলাল ত্রিপুরার বাড়ি ডুমাছড়া, সাজাই গাইরিং পাড়া। আর অন্যদের? শঙ্করাই দেব বর্মা, সদিরাম ঠাকুর পাড়া, পিএস মান্দাই। আর উতানের? শৈলেন্দ্র রিয়াং ভিলেজ বান্ডারিমা, পিএস আনন্দবাজার। Sakbedok mani yagulo borok no alka kesh kangai shungpinigi tongo tabuk police. Phiaba kacharo talsa kebeng mani yagulo haino hai phasalo NLFT bodol ni tei khorok burei silai patham tine rok. Sakbedok mani pati mungo haino hai bolai mungni kok saka haste police. Bureau report Chini Khorang. Jas halo Father of Nation Mahatma Gandhi ni fil sara bachi ni asai masal. Bisi brum ni haike taklai bo asal no khatung khaja ni bisi ti yacha kha haste Congress. Asalo Congress bawon bas kango Mahatma Gandhi ni mangphilio khumbo goi. Bono borom yafar ka haste Congress ni asok phang beji chingha no khoboi bojol ni kubun ajamaro. Jas halo hakotor ni bokrok Mahatma Gandhi ni fil sara bachi ni asai masal. Bisi brum ni haike taklai bo o sal no khatung khaja ni bisingte yacha kha haste Congress. Asalo Congress bobon biskango Mahatma Gandhi ni mangphilio khumbo goi. Bono borom yafarka haste Congress ni asok phang birji chinghano khoboi bodol ni kubun ojamarok. Abuni yagulo Gandhi gat othangai Mahatma Gandhi ni shnamjak shimalungo khumbo goi bono muitu khlaikha Congress bodol ni joto ojamarok. ভারতের জাতির পিতাকে যারা হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধেও আমরা জিহাদ করতাম। আমি সবাইকে এই শুভ মুহূর্তে রাজ্যের সকল অংশের শান্তিপ্রিয় মানুষ, গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে আমরা কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা নমস্কার জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ। Rajakhor aguli nisimi pranobni kokthum Chini Khorang. Sakni workshop phal nogo thonani thangai tei nogo kifili shok phailiya bisi thamchisni omoni khoroksa wanjai ja salfungo sakni workshop phal nok bisingo no klaijak mankha bini manggathai mung Bires Das koktuma makheno pati mung thayo thangai sogoi kha Kumargat thanani police pati mung ja salfungo Kumargat hatini truck syndicate amsayo butharjak mani de ba sakdera mani pati mung no chaitogoi naitu mungo ongkhorjak police. Sakni workshop phalnok bisingo no phalnok bugrani mangthai klaijak manmani pati mungo wana matei kemang mawo nukhungni borok no khoboi amchaini joto lukorok mung Bires Das koktuma mankheno pati mung thayo thangai sogi kha Kumargat thanani police pati mung cha salphungo Kumargat hatini truck syndicate amchayo butharjak mani de eba sakdera mani pati mung no chaitogoi naitu mungo ongkhorjak police. Koktuma Saimanjaka Pasal Horo Nogo Maiti Chabaimani Yagulo Shakni workshop Halnogo Thunani Thangmani Kumargat Truck Syndicate Amchaini Bires Das Mungai Khoroksha Wanjai Phiaba Phung Aimani Yagulo Bo Chasalonogo Shogia Angai Paithogo Bini workshop Halnogo Phayei Naiphaikano Khungni Bororok Abuni Yagulo Shakni workshop Halnog Bishingono Klaijak Mankha Bono Bini Nukhungni Bororok Logi no Kumargat Thanao Roharjaka Koktuma mankheno pati mung thayo thangi sugi kha Kumargat thanani police butharjak mani de eba sakdera mani pati mung no teyoi chaitogoi naitu pungo ongkhorjak tabok police. Kanin naam to Bires Das talukdar. কি হয়েছে তাই না? কেন তোমার কাছে কেমনে এমনি আজকে সকালবেলা আমার একজন ফোন করতে তাইনের দোকানের ওই দুধবাগের দোকানে আমি গেছি আমি দেখার আগে আমার বাড়ি না হয়ে গেছে তো যাওয়ার পরে দরজার ভিতর থেকে লাগাই না একটা সাবাই না আসলো দরজাটা খেলা দিতে খেলা দেওয়ার পরে যদি মাটিটা তাইনে ফেলাই ওই আরেকটা লগে একটা সোফাও আসলো গাড়ির একটা বেড ওইটাও
তাদের ফালাই আর ফাইনে মাটিতে পড়ে রয়েছে। তারপরে আমি আর আমার বাইকনে আর আমার বই নিয়ে আমরা তিনজনে ওই টমটমে উঠে হাসপাতাল আনছি। তো তোমরা মারা গেছে কেমনে মনে হয়? এটা তো ঠিক হইতে পারতাম না, মনে হইতে কোনো সন্দেহ হইতাছে নাকি না? সন্দেহ তো হইতেছে। তো মানে কোনো স্পট আছে নি? আছে, কোন জায়গায়? ওইখানে ফুলা আছে, খানের দিকে ফাটা আছে, এদিকে হাত মোড়ান্না আছে। কটার সময় মানে আইনা রাখছে? আমরা মনে গেছি 12:10 মানে আপনাদের মনে হইতেছে কেউ আইনা রাখছে? মনে হইতেছে। দরজাটা কিভাবে লাগানো আসলো? হ্যাঁ, দরজাটা কিভাবে লাগানো আসলো? দরজাটা ওই বাইরের দিক তো খোলা, তালা হলো না, এর ভিতর দেখুন একটা ইট বা দেখুন একটা বাড়ি কিছু দিয়ে সাবাই না আসলে একটু ঠেলা বাইক নিয়ে ঠেলা দিচ্ছে আর খুলে গেছে। দোকানটা কি দোকান আসলো? দোকানটা হলো গেরিজ বিক্রম ওয়ার্কশপ, তাই না দোকানের নাম। বাসা কোন জায়গায়? তাইনের বাসা হইল ধর্মনগর উক্তাগালে, আর তাইনের দোকান তো কুমারঘাটে আজকে 8-9 বছর ধরে হইতেলে, তাইনেও কুমারঘাট থাকে। আর আমার বইনার বাইক না তো আমরা বাসা থেকে। আপনার মানে বোন জামাই লাগে? আমার বড় বইনের দামে, আপন বড় বইনের দামে। একজন লোক নিয়ে আসছে, তার নাম কি? বীরেশ দাস তালুকদার। বাসা কোন জায়গা থাকে? বাসা তো নিয়ার স্টেট ব্যাংক কুমারঘাট। কি কারণে মারা গেছে কিছু খবর? কি কারণে তো কইছে না, তারা নাকি একটা বদ্ধ ঘর থেকে আজকে রিকভার করছে, একটা পেশেন্টকে নিয়ে আসছে আনকনশাস। কোনো স্পট পাওয়া গেছে কি? স্পট তো এক্সট্রা আমরা এখনো কিছু পাইছি না। পোস্টমর্টমের দিকে আমরা পুলিশের কাছে রিকুইজিশন পাঠাইছি আর কি, আননোন ডেড যেহেতু। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। হাই নহাই সাকনি নগন কটক সরাওই থেখা 24 চিবা অমনি খরকসা হামজক মুং সূর্যবন বেগম 4 সাল আজুগো নকনি বরক কেবো থুমা বাসে সিনি সকাং সাকনি নগন কটক সরাওই থেখা 24 চিবা অমনি অ হামজক কক্তমা মাখেনো পাতিমু থাयो থাঙ্গै সগিখা মধুপুর থানানি পুলিশ Hasteo salbrum no choya kotok sroi thimani patimung kebangku kotok sroi thimani patimung no nukhuni jengjalte bialni kemangmawo kok lai thimani patimung phiaba thangnai bisirokni slai taklai ob bisiwo sakmunjungoi thinai rokni bangmari belai kuchugo tongo abo haikeno cha salphungo haino hai sakni nogono kotok sroi thika bisibri chiba omorni khoroksa hamjak mung surjoban begom cha sal aichugo nokni borok kebo thuma bachaya sini skang sakni nogono kotok sroi thika bisibri chiba omorni o hamjak aboni yagulo bono kotok srojak nugoi dakti dukhu khengai bishal gor sakam nagotlangi thanglai kha bono nukhungni borok phiaba thika hani saka bono saknai nei rok patimungni koktuma mankheno amche thangi sogui kha modupur thanani police ব্রেনের সমস্যা ছিল কার মার ব্রেনের সমস্যা ছিল তার জন্য মনে করো সবাই তো একসাথে ছিল সকালবেলা আমি করেছিলাম না পরে দিয়ে দিকে কোন জায়গায় মানে এরকম করছে ঘরের মধ্যে তো কে নামাইছে তো যে সময় নামাইছে ওই সময় কি ওনার প্রাণ ছিল ছিল না আমি দেখতে পারি আমি হসপিটাল নিয়েছি কয়টার সময় হয়েছে ঘটনাটা প্রথমে কে দেখছে প্রথমে আমার একটা ছোটো বাগনা ছিল হয়ে গেছে বাবাকে বলেছিল কি দিয়ে দিছিল একটা রশি দিয়ে দড়ি দিয়ে এখন কোথায় নিয়ে এসছো সব হসপিটাল পুলিশ এসছে পুলিশ এখন আসেনি এখন হয়ে গেছে কি মানে এরকম কোনো বাড়িতে কোনো ঝামেলা ছিল কোনো ঝামেলা আমাদের সাথে কারো মানুষের কোনো মানুষের বাড়ির পরিবারে কোনো ঝামেলা নেই তোমার কি হয় আমার মা তোমার বাবার নাম কেমন ওনার নাম সূর্যবন বিশালগড় নেসিমি আশিস নিককথম চিনি খরাং जा सालो TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबरमानी याक्रमय फ्योगै रजा खाले फुंगा आमसाय कतालकेस नामजा MS त्रिपुरा पेट्रोलियम एजेंसी मंगय त्रिपुरा बरकनि कासे कटार पेट्रोल पंप नि दगला पेट्रोल पंप कताल फ्योकमानि पान्दाव मोजां जगदीश देबरमानो कारिबो माजाखा TTADC नि डेपुटी CM अनिमेश देबरमा मोहनपुर बखास्टेनि एजेम सुभाष दत्त टिभिसुनि अजामा रेबरेन किशोर कुमार देबरमानो खबै गुबुन अजामार
पाइथागो जरा फाइ sok फाइखा बिसिकलकमा जरानि इमां मुख थांख्लायनानि चा सल नायथाव काइसा पान्डेनि बिसिंतै फ्यगै रजाखा सिदाय महनपुरनि लेफुंगा आमचेयो कतालखि स्नामजाक एमएस तिप्रास्ते पेट्रोलियम एजेंसी मुंगै मचांग बिशु कुमार देबरमानि कताल पेट्रोल पाम्प नि दगलाम चा सल कताल पेट्रोल पाम्प नि दगलाम न फ्यगै रखा TTAADC नि चेयरमैन जगदीश देबरमा कताल पेट्रोल पाम्प फ्यगमानि पान्दाव मचांग जगदीश देबरमानो कारिबो मानजाखा TTAADC नि डेपुटी CEM अनिमेश देबरमा मोहनपुर बखाक्सतेनि SDM सुभाष दत्त TBCU नि अजामा रेभारेन्ड किशोर कौर देबरमा TSF नि तांफांजन देबरमा ते मोहनपुर फायर सार्भिस नि आदं रकनो खबै आमचैनि गुबुन अजामा रक पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन नि हाजिंगजे मैनेजर फैनै बोबाय किसा कॉकन खाइजे मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल MS-18 पंप नमनो दुईटा नर फालजागनाय मनि डीलर कमिशन तमां सिलिया ताबुरो गुसे डीलर कमिशन रकमान आं IUCL जखन तंगपुरु सारा इंडिया वो शुद्ध IUCL नि more than 51,000 रिटेल आउटलेट ओमहाय पाम्प तमाय एवं एक पेट्रोल पाम्प नि जारा मालिक और बुसे गाजी आजिया आवतान शिशुकिया किंतु बोरंगनि व्यक्ति इकोनॉमिक स्टेटस खूब गाहाम न थांमान नुबायजे बिल्डिंग गाड़ी बारिनि मालिक नि थाबायजे एवं तिनिनि फियकजागनानि मो पान्दानि बिसिंतै आंबो कायदो दिथानि सुरियो जे ताकुब बिशु must get success and he should be successful मतै चिनि बरक तेबो आगे उनखायसे जाखामो नाय चिनि ADC नि चेयरमैन साउजतन गाहाम नंखा किंतु मो मंच बेलाय चिकन काने मनि बारा मंच ति चिकन मांगला खाफना नि सावै आं सागा मानो तां मान्यां नाय जों कयेकजन नखर थांगायते खसरि मानले अमनय बिशुनि मो मैनेजमेंट स्किल आं बेलाय जाजाका मंच फुवारि दाम खैनै बिजनेस मा फुवारनाय मंच चिकनबो मुति मंच तांगि फानसे नों दिनै उद्बोधन खाय जदि अर 1000 केल 2000 केल फालमांगाके बसे बेलाय सक्सेस नि लामांनाय and I am telling one thing चिनि बरो जतदिन बिजनेस खायासा जों किन्तु इकोनॉमिकली साउंड नि मानजाय बिनि बागै मो सुजुगांबो कक थैजा चांस और डांस खाइ थांजनाय चांस माने एकटा डांस खाइमा हाय बिनि बागै एडिसि हाफां आसुकमानि परे इंडस्ट्री दफ्तर आं जखन आटाई नायखा दाम दं किछु गरे हायजे आ किछु गरियो न दाबु काइसा स्टेप जों रिनान बखाक थां दंगो चिनि बरकनो बिजनेसमैन नामनानि बागै बैंक एवं एडिसि नि बिसिं स्पेशल पर्पस वेहिकल काइसा स्कीम होननाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होननाय चिनि एडिसि हाफांनि गोबां डायरेक्टर्स दंनाय till 10 lakhs बेकार जुबक तिप्रासारक डकुमेन्ट नि अभावे जनो लुन मायांगियानि डकुमेन्ट छारानो एडिसि नि चिनि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नि रिकमेंडेशन बाय till 10 lakhs लुन माननानि व्यवस्थाव जों एडिसि हाफां थाङै दंमोन and we want और शुद्ध पेट्रोलियम इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स दं बिथि फालनाय दुकान देरमा कैन बी ए बिग इंडस्ट्री चिनि बागै खरगसा मग त्रिपुरानि कांचनपुर बखागुबि नौ गायছে नापेक फालिছে কোটি কোটি টাকা रोजगार खायै তিনি কলকাতাও সিটিনি নাপেকনি ফ্যাক্টরিজ নামছিল কাপয় त्रिपुरा तो तंगवाय मियानो आं कांचनपुरनि 500 टाकानि 1 केजी नापेक तुई भाइवाय एवं आउटिन फैक्ट्री नि नय सो बेर मापो काइसा चिनि एवेन्यू मानो मुति तो तंगनाय पेट्रोलियम फार्मास्यूटिकल्स
vegetables, organic farming, morok jeng ma khlainai. Ar bisudang jototuku shiwo. Bu gulam cinema ni Amir Khan haijai. Nor khorok pusuk Amir Khan ni gulam cinema naika, gulam the rebel. Aro gunda masabai askam buza Amir Khan mokol mokol pehak thangai je. তারপরে হারমানিয়া লাস্ট ফাই 4-5টা ঘুষি দিবই গুন্ডা কঠোর মানুষ ঠিকলাই রেখা আবন ভ্রমণ বিশু আইছে বিশু হারমানিয়া যার বরণ মানিয়াঙিন ক্লাইমাং তিনি লক ব্যবসার বুখাইগান খারাপ লোকনো অনেক কিছু ক্লাইনি গাবাই ব্যক্তি আগি টিএসএফ নি সামুং তাংতে দিব গোবাং বিজনেস হবো ইয়াক রেজা শেষ পর্যন্ত তিনি one of the finest business petroleum industry of Haihapaiga. And I wish him good luck. All my best wishes are with him. Buano jokon Haihapaiga sarang petroleum company kaisani retail outlet khulokna chance bangka. You can ask him. I told him, go ahead, brother. This is one of the lucrative business. Amona mak laine. Bye bethang yawi. Three Kigalai Punugiawi Chini Tripura Pani Shikra of no Bonobo Pishama Subai Lunay Kami Antony Pishama Subai Lunay Dop Hanobo Pishama Subai Nani Bagi Sonojandra Kaitogo Jung Wanama Shinja Tripura Hastevo Tripura Radio Ex Control Society Nije Report 100 জন ত্রিপুরাও 24 বছর বয়স নিসিমি 35 বছর বয়স ইনজেকশন নানাইর ড্রাগস নানাইর সাবো তিখলাই নাই মানে 197 জন চিনি ত্রিপুরা সাবসা তেমন মানব চিন্তা বিশাল অশান্তি খাইতঙ্গ পারাও খরকসা আমতয় খরকসা চিনি শিকরাও গোবাংবা বেজুয়া জরাও ইয়ারবাই বান্দরবাই থাঙ্গামেন ফাইলামানি জরাও হয়তোবা লামা করবই ম হামিয়া লামাও হিমতম খানা বিনি নগ কামিও বুসুক অশান্তি এঙ্গইতম অবনবসুম খেলমান আরেক লাইনাই অবন খেল নানি বাকি কোন রাজনীতি বদল হাবনা নাঙ্গা কামি খুমসা আমচাই কাইসা মহলা কাইসা যত শিকরার অকরার বুড়ি বসার জুটকে বাসা লাগে হাঙ্কাই চুম্বন কাশি মানাই সে যাই হোক আনি বসানি সমান বিশু অর নরমি চুবাচু মায়াকাই বড় পেট্রোলিয়াম এজেন্সি খুলুক মায়া অবনি বাকি এলাকানি তামঙ্গাই বুন্তি ইংলিশ মহকুমা সালিয়া আং বিনি বুসকাঙ্গো তেব সাকসে সুন্তু হুনই ঈশ্বর ন দুবাই তেও এসে হাইন হাই নরক সাতমা আসুক তমাই রনো খাকসং তাকু কাহাম বুকু কাহাম সঙ্গ পাইফ্লাইয়া খাজানি হামবাই তাইচিবাই ইয়াফরি আনে কর্ম মুথাক্কা Tripura sam sayo khoroksa Tripura sa borok ni kaisa ketal petrol pump ni doglan fyogi rizakmani pati mungo khatungmate tongthokmani boyaro kobonjak petrol pump ni bubagra bishugute bormano khobai amchai ni joto lukorok lephunga ni sumi shanu ni kokthum Chini Khorang হাসান হর সাবরুম নিসিমি আগরতলা ফাইনে খুঁচা ট্রেন মালখং বিশালগড়নি গোকুলনগর আমসাইয় মুসুক মাসানো থুতাই মানিয়াগুলো ট্রেননি ইঞ্জিন হামিয়া উমাবাই দামসা জরা রमै লাमा गोसारो गोसाजाक साब्रुम बखागनि फाइने ट्रेन मालखं बाहायके बफ्रुनगर सगिने आबनो तैवाना मातेक मांगमाव कलाइखा ट्रेन मालखंगो तंनाय जत लुखुरक पाइथावगो दामसा जरानियागुलो ट्रेननि इन्जिन हामानियागुलो हायनो हाय मालनानि जेंखा আগরতলা बखाग फाइने अरेल मालखं
फासल हरो साब्रुम निशिमी आगरतला फाइनाय खुंसा ट्रेन मालखुं बिशालगड़नि गोकुलनगर आमचयो मुसुकमासनो थुताइमानि यागुलो ट्रेननि इंजिन हामिया अंगै लामा कजारो रेल मालखुं कजामानि पाति मुंगो स्राबसा जरानि बागै वानामाते कमांमाव क्लाइखा आगरतला बखाक फाइनाय ट्रेन मालखुंनि जतो लुकुरक हरा आन्दारो दामसा जरा रोमै लामा कजारोनो कचावि तंखा साब्रुम बखाकनि फाइनाय अ ट्रेन मालखुं बाहाय खेबुफ्रुनगो सगिनाय आबुनो तैयै गरै केबुनि थानि मुंसा फिरक मुं आबुनि बागि वानामाते कमां मावक्लाइनानि नांखा साब्रुमते बिलुनिया बखाकनि फाइनाय ट्रेन मालखुंनि जतो लुकुरक এই ট্রেনটা এখানে আটকে পড়েছে আধা ঘন্টা কোন জায়গা এটা তো আপনারা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা যেতে আসলেন আগরতলা তো এখন রেলকর্মী কি বলছে মানে এখন মানে তারা কোনো আপনাদের কোনো মানে আশ্বাস দেয়নি पाइथागो दामसा जरानि यागुलो ट्रेननि इंजिन स्नामानि यागुलो हाइनो हाय मालनानि जेंखा आगरतला बखाक फाइनाय अ रेल मालखुं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ताबो किसा लेंलामानि जराते बहासते हायुंते हा कोतनि कोक्तमा तुबुइ फाइ तंग लेंलामानि यागुलो खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजों माया फारो अ शाशानलते फाइनि 1 अक्टोबर नि शिमिनोरनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेगाला की ड्रो नर मांगनाय काइथम रांचिनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्रो 21 गोल्ड कॉइन डायमंड परचेज खाने रंग बागि आं साना मसु नरंनि बागि बतंगो काइथम डायमंड नि रिंग ते एवरी परचेज नर मांगनाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स फाइदि फाइनाय फेलि गवर्नमेंट इज्जत राइदते ताकले निचंगो साथे न पाले लाइन हामबाय বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল Events and Entertainment is presenting here in association with Exclusive all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala we have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. लेंलामानि यागुलो हाइनो हाइ लामसगो चिनि ककप्रो कक्तुमावो
Hai no hai phai dinai le phira no tini ni kok tuma bokrok rok. Hai no hai Bangladesh ni rangamati jopoi kep ni khari phai haste police ni special branch ni thani sakbe dokha NLFT porimode Burma bodo ni khorok roi silai patham tene sengkrak rok. Sakbe dokmani joro yapar ka borok kaisa pistol, kaisa silai, kaisa grenade, kaibri bullet, kaitam collection ni receipt 800 Bangladesh ni rang. Sakbe doknai khorok roi ni mu ongkha Doberam riang, Shalendra riang, Subola Tripura tei Samprai de Burma. Jas halo father of nation Mahatma Gandhi ni fi sara bachi ni asai masal bisi brum brum ni haike taklai bo asal no khatung khaja ni bisi tiya chakha haste congress asalo congress bhavan bas kango Mahatma Gandhi ni mangphilio khumbogoi bono bono yafar ka haste congress ni asok khang biji chingha no khoboi bodol ni kubun ajamaro Sakni workshop phal nogo thunani thangai tei nogo kifili sokpailia bisi thamtis ni omoni khrosa wanjai cha salfungo sakni workshop phal nog bisingo no klaijak mankha bini manggathai mung Bires Das koktuma mankhe no party mung thayo thangai sogoi kha Kumargat thanani police party mung cha salfungo Kumargat hatini truck syndicate amsayo butharjak mani de ba sakdera mani party mung no chaitogoi naitu mungo ongkhorjak police Hai no hai sak ni nogo no kotok srawoi thekha bisibrei chiba omoni kroksa hamjak mung Surjobon Begum cha sal ajugo nok ni borok rok kebo thuma base sini sakang sak ni nogo no kotok srawoi thekha bisibrei chiba omoni o hamjak kokuma mankhe no pati mung thayo thangai sogi khamodopur thanani police cha saldi boro hoija koktubani bisingtei bisalgoni thaicho bagan amchani nondon sani falnok tei tongthai no ko naitugui manchakha 700 bottle phekjana scope no khoboi dabida brand ni 250 bottle phatar haste ni choa party mungo nok ni nok phang nondon sanu rong kha bisargo thanani police kokti saro bisargo hangkhor doba nogoti sanai bono bisargo thanani police Cha salo kokthom tei hukuma bedek ni sakthar mungbai Robindra Bhavan hall nogo khlaijakha Mahatma Gandhi ni field sara bachi ni asaima sal pandao Mahatma Gandhi ni mangphilio khombogoi borom yaparkha kokthom tei hukuma bedek ni tagi phangroton bisat manjakha society for the management of cultural complex ni chairman Kamal De haste ni cultural advisory committee ni vice chairman Subhash Dev no khoboi kokthom tei hukuma bedek ni kubun adong ro Tabo koktu masuk roboi. Cha saldi boro hoija koktu bani bisingtei bisalgoni thaicho bagan amchani nondon sani falnok tei tongthai no ko naitugui manchakha 700 bottle phekjana scope no khoboi dabida brand ni 250 bottle phatar haste ni choa party mungo nok ni nok phang nondon sanu rong kha bisargo thanani police kokti saro bisargo hangkhor doba nogoti sanai bono bisargo thanani police Bisikolokno jora rumai pulis ni mokola dul silei dalbidal fekjaknai tablet bijra cough syrup tei phatar haste ni chuak bania khlaimani samungo krengjak bisalgorni thaichuk bagan amchaini nondon cha mungi khoroksa wanjai phiaba salbrumno pulis ni mokolno muthubui toni maya cha sala abono ongkha srai huija koktumani bisingtei cha saldi poro bisalgorni thaichuk bagan amchaini nondon chani phalnok tei tongthainogo naitugoi manjaka 700 bottle phekjaknai scope no khobai dalbidal brand ni 250 bottle phathar haste ni chuak pini phalnogo phekjaknai scope tei bijra chuak manjakmani yagulo haino hai police ni mokolo dul sarai khari thangnani chaitokmani phalnok ni bugra nondon saha
फियाबा पाइथक जरातै पुलिस बाय रमजाकनानि नामखा बिशालगढ़ थाइचुक बागान आमचाइनि ड्राग्स माफिया नंदन साहा चाया लामातै फालनोगो फेकजाकनाय इस्कप फालमानिते बिजरा चुआक तंमानि माजराव फालनकनि बुग्रा नंदन साहानो रमखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस कक्ति सालो बिशालगढ़ हांखर दरबार नगति सानाय बनो पुलिस हनै शाखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस दागिफां एक्चुअली आसन्न दुर्गा पूजाके सामने रेखे অন্যান্য দিনের মতো বিশালগড় থানা আজকেও অ্যান্টি লিকার একটা রেড করে তো সেই রেডে আমার বিশালগড় থানার সব অফিসার আম বাগান নন্দন সাহার বাড়ি এবং দোকানে রেড করে আমরা প্রচুর পরিমাণে বিলিতি মদ এবং স্কপ মানে কফ সিরাপ আমরা উদ্ধার করেছি উদ্ধারকৃত মাদক সামগ্রী বাধা মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন পর্যন্ত যা কাউন্ট করেছি স্কপ 700 বোতলের উপর আছে প্রায় আর ফরেন লিকার 250 বোতলের উপর। এই অভিযানে কি আটক হয়েছে আমরা নন্দন সাহাকে আটক করেছি যার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী পাওয়া গেছে এবং তার দোকানও রেড করেছি তো নন্দন সাহাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তার সঙ্গে আরেকজন ডিটেইন করেছি কিন্তু ওই ব্যক্তিটা কতটুকু এই মানে মাদক দ্রব্যের ব্যবসার কাজে যুক্ত সেটা একটু তদন্ত সাপেক্ষ। বিশালগড় নিশিমি আশিস নিককথুম চিনি খরাং जा सालो ककथमते हुकुमा बेरेकनि साक्थार मुंबाय रवीन्द्र भवन हल नगर ख्लाइजाखा महात्मा गांधीनि फिल्ड सारा बाचिनि आसाइमा साल पान्दा पान्दाव महात्मा गांधीनि मांफिलियाव खुमबगै बरम याफारखा ककथमते हुकुमा बेरेकनि दागिफां रतन बिसाज मानजाखा सोसाइटी फर द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल कम्प्लेक्सनि चेयरमैन कमल दे हासनि कल्चरल एडवाइजरी कमिटिनि वाइस चेयरमैन सुभाष देवनो खबै ककथमते हुकुमा बेरेकनि गुबुन आदंर जा सालो महात्मा गांधीनि फिल्ड सारा बाचिनि आचेमा साल बिसि बुरुम बुरुमनि हाइखे तागलायबो खातुं खाजानि बिसिंतै ककथमते हुकुमु बेदेकनि साक्थार मुंबाय यासाक जाखा महात्मा गांधीनि फिल्ड सारा बाचिनि आचेमा साल पान्दा जा सालो ककथमते हुकुमु बेदेकनि साक्थार मुंबाय रवीन्द्र भवन हल नगो ख्लाइजाखा महात्मा गांधीनि फिल्ड सारा बाचिनि आचेमा साल पान्दा पान्दाव महात्मा गांधीनि मांफिलियाव खुमबगै बरम याफारखा ककथमते हुकुमु बेदेकनि दागिफां रतन बिश्वास मानजाखा सोसाइटी फर द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल कम्प्लेक्स नि चेयरमैन कमल दे हास्तिनि कल्चरल एडवाइजरी कमिटिनि वाइस चेयरमैन सुभाष देवनो खबै ककथमते हुकुम बेरेकनि गुबुन आदम रक তাহলে কিন্তু একটু জিনিস বেরিয়ে যায় আজকে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে কথাটি বলছেন আত্মনির্ভরশীল ভারত এই কথাটি তার যে মূল সুর সেই মূল সুরের সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ধরুন আমরা আমাদের ত্রিপুরার কথাটাই বলি যদি আজকে মহাত্মা গান্ধীকে আমরা সম্মান জানাতে চাই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই তাহলে আমি শুধু আমাদের ত্রিপুরার কথাটাই বলি আমাদের ত্রিপুরাতে কি নেই সব কিছু আছে আমি যখন এখান থেকে সেই আমবাসা হয়ে যখন উত্তর ত্রিপুরায় যেতে শুরু করি দুদিকে প্রচুর পাহাড় পড়ে আছে গাছগাছালি পড়ে আছে পাহাড়ের মাঝখানে ছড়া পড়ে আছে যদি এই রাজ্যের সমস্ত সম্পদকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাদেরকে লালন করি তাদেরকে পরিচর্যা করি তাহলে কিন্তু আমি আমার রাজ্যকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি যে দিশাতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা হয়তো ভাববেন যে আপনি অন্যরকম কথা বলছেন অন্যরকম নয় গান্ধীজিকে যদি স্মরণ করতে হয় গান্ধীজিকে যদি সম্মান জানাতে হয় এই কথাগুলো আসবেই কারণ তিনি যে মূল মন্ত্র বলেছেন সেই মূল মন্ত্রটিকে মাথায় রেখে শিরোধার্য করে এই দেশ নিজেকে গড়ার কাজে নিবেদিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার হয়েছে রাজ্য সরকার আর সেজন্যই তো গান্ধীজির জন্ম জয়ন্তী পালন করছি আমরা বিদেশি শক্তিতে বিশ্বাস করি আজকে দেখুন আমার ভারতবর্ষকে বিভিন্নভাবে নাজেহাল করার জন্য বিদেশি শক্তি কিভাবে তৎপর হচ্ছে সে চীন বলুন সে পাকিস্তান বলুন এখন আফগানিস্তানে কি হয়েছে আপনারা সব জানেন সুতরাং এই বিদেশি শক্তি থেকে ভারতকে সুরক্ষিত করতে গেলে এবং সারা পৃথিবীতে ভারতকে একটা অন্যতম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে গান্ধীজিকে
স্মরণ করতে হবে। রাজাখর আউগলি নিশিমি প্রণব নিকথম চিনি খরাং। BJP claine adoro simino hapani dalbita shep sapani tongo abo haino koksil samuti sawi fa salo pekwa jola edisi biles tangno khakrebi laikha amchani rukuro abo bai biles tangno go chokjagi tongkha biles tangno ni secretary Pradip Sarkar khoksa GRS te biles tangno ni khoksa staff paithago biles tangno khakreb jakmani damsini jorani yagulo horni damjuku jorao jongpui jola SDM thangai borokni sanmung spungna ni kokromani bai yakai rejakha biles tangno khakreb mo Chaya lamati BJP khlaine bodolni adong rokno simino sai saiei panchayat ni dal bidal chepsa bagi tongo Jompuijola block ni BSC chairman MLA Birendra Kishore Deborma abo haino koksil samungti sawoi phasalo pekwa jola edisi village tangno khakrebi relaikha amcheni lukorok abo bai village tangno guno chopjagi tongkha village tangnok ni secretary Pradip Sarkar khoroksa GRS te village tangnok ni khoroksa staff amcheni lukorokni sanmung BDO eba SDM phayei amcheni lukorokni sanmung no spungui rejaknani kok riasak yakari rejaklak village tangnok khakrep mungkhanai phiaba village tangnok khakrep jakmani koktoma khnamani yagulo bo dipor damni ni simi sarik damsini jora kebo patimung thayo thangi sogilia tamgai noro panchayat tala laike saika koke pulya no sung tinoro sini pekorjala edisi village 2 din romoi nai sini edisi village bonungui tongo tai o jorao o 2 din bonno sini pekorjala edisi village ni jotto lukuro kebo death certificate jomar fanyan hini phayo keba ROR jamarnan hini phaimani yagulo borok o 2 din jorate onek hoirani ingjak শুধু ও 2 দিন সিমিয়া কবাংমা দিনো ন ও পঞ্চায়েত প্রায় ন সং বন্নুগো তামনি বাকে অব হাইং খানা অব সং ওয়ানসুগিমেনয়া কিন্তু অ জবাব সং মারনাই তিনি অ জায়গা সং খবর কবাংমা হয়রে নিংখা সিনি অর অ 2 দিন ডেথ সার্টিফিকেট না নাই ফাই ROR না নাই ফাইনাই কবাংমা বড় রক অ জায়গা হয়রে নিংখা তাই অ জায়গা সং তিনি অ জায়গা সিনি pekorjala edisi village no sung obosang sung panchayat office no sung talamar laimani hingka bahai sung saimano obon se sikang je samung humung rok regani ingthung koi bagani ingthung rubber bagani ingthung lebu bagani ingthung anarso bagani ingthung nok ingthung maikul tabuk to maikul ngo jora je kono sar bithi barani ingthung bebak jagano o jaga ni amchani lukrok o edisi village ni amchani lukrok depriving go tongo tam ningkang ke o jaga sing saimangka obon sai sikang sing panchayat sachib chino edisi village sing barangbar singbon samani pore borok mani yang sing deputation ba mar lakha oboni yagulo bo borok chini kongno kuno seriously naya chini borok ni kuno response maya aboni pore bo sing panchayat sachib ba kwang mak bishoy nyotunyo samung humung develop ni unayon kok salakya কিন্তু হাইপনো চিনি এডিসি হাপং বাই সাই খাই রহজাক 163D ও আইন রুগিনাই যে মনিটরিং কমিটি প্রত্যেক ব্লেস ও স্নাম রহমানি ও মনিটরিং কমিটি নি ও বডি রগ্ন সংজ্ঞা হুই নাই কে ও জায়গা বেনিফিশিয়ারি নি সিলেকশন গো জায়গাও চিনি ব্লক চেয়ারম্যান নি নগ আঙো জায়গা সংনা মুসুঙ্গো পঞ্চায়েত নাকি আবো বিএসসি চেয়ারম্যান নি নগ BSC chairman nokda o jaga borok kwangma o kok sungmung o kok asai tongo panchayat sachi o nawabtamo panchayat office da borok ni luko hangprai ni nokda nawabtamo sikok nokda jaro public o edisi village phakengka public samuhung ni phake nini Paithago village tangno khakreb jakmani damsini jorania gulo horni damchuku jorabo Jompuijola SDM Chonjit Deborma thangi borokni sanmung supungi rinani kokremani bai yakari rejakha village tangno khakreb mo panchayat je tala laiman tini je pekorjala edisi village bo hekok rune lukurongno thamuko hekeba je talar jane yakar kha abage se kokke motha song kha dumani kok bonga bu khibir jane ko gya nangmani kok no যদি পঞ্চায়েত অফিসে ফাইয়ে বা ভিলেজ কমিটি অফিসে ফাইয়ে অ্যাকশন প্ল্যান রক যদি নাইনা হানি নুগিয়া হাঙ্কে ROR কাইসে সানাই ROR নানা ফাই মিসবিহেভ খালাই রহ জাকাকে সাবিক বর রক জলি নাই
एक्शन प्लान तो पब्लिक डोमेनस दंना कक अब जतनि बागै से ओपन अब ग्राम सभा खलाइसे एक्शन प्लान सनाम जागो आनपर एक्शन प्लान होइते प्रायोरिटी लिस्ट सनामै साबनो सकांग्रनाय साबनो उलुरनाय खलाइ जागो हंगा आ मानि रकसे बरक नुगिया हंगा केबा आरो कोनो मथा हनै बीजेपी हनै सीपीएम हनै या जे कोनो बरक नुगिया हंगा किसा खातैनायनो हंगा तिनि बरक आरो किसा गेप उंखा पंचायत सेक्रेटारि जीआरएस तै मथानि बिसिङा अब गेप नुगजाखा संतिनि साखा पंचायत सेक्रेटारि जीआरएस नो अब पंचायत अफिस मा तंनाय विलेज कमिटी अफिस मा तंनाय आ एक्शन प्लान दं ओंखाय सुद एक्शन प्लान या ओ बिसिओ बरक बसक सामुं खलायरिका बनो साबनो बसक रखा बेवा डिटेल्स अब प्रोजेक्ट लिस्ट मा तंनाय माने आबनो हनो एसेट रेजिस्टर मा तंनाय खना ग्राम सभा सारा भारत तंनाय जत फियाबा आमचेनि एमएलए नि ककनो नरै जम्पुइजला ब्लक नि भिडिअ एबा बखाक्सतेनि एसडीएम लुकरकनि सानमुंनो सुफुंगै दोनानि बागै बसक जरा सामुंगो चुगनो आबो जरानो कक सानाय ताकारजलानि सिमी असुकनि ककथुम चिनी खरां Tinin koktoma asuk jora tei no tei haste hayung tei ha kotoni koktoma saimana ni bagui choyoi nai tongdi Chini Khorang.